알호셰 알호시김타네 알호노 아도기베 히보츠교가웅노 아기기후 스금사베스 님뻬닐호 자네 올로노 뉴르빈 비토셰 so senior pastor and a new pastor Juliet mission board kem tslo agigihun tslane ishi mission witness te hipolo ipelo adoikive hipo akukuhomi ena kapulum ko gizla itol peke bushire adoikive hipo itskyo rangno shikim tigyo tslane adoi khone shiri des bisno West Bengal law mission feel acute bo kitla ishi nyung kasajen shane hamit li hikishim lankino kimtsno ite agmonane nyungu itehi akuko no mission field po sasujekyu ye am ko ginlona sasujene lakino itimi mission field sikum khalo akemi sas Sunday school tsulane enol hotemi tpo hokum kha sikum khala akim sas kopo shuri Christo timi shitsin kerangno panong sas kopo sha jene ikemo akoto shiri nyungno school khakbe pa kyu living hope school ipeno sas jene 카도니 기녀는 저것은 후토노 카시 카도니 기녀는 묵국도로 글라스 붕로 사스 이거바이 나즈릴로노 글라스 붕도로 암페 히볼로 아테 안리미 이티미 아케노 롭딜라카네 아즘룰 혹사노 이시바르노무 딜레히 sakpemi enotlihi shikami teacher shagimi ye online class lono koutro vemono ate anlimi enoki pimi hibako sasujene dimapur simi akuko lono missionary teacher ipeno pano apachepo tso ipkhobe pane eno local timi ate anlimi tutomro spenke raungno pano biti success be pane eno staff mi chigno ag pick it po sasu jene nyung no juk choshe no sasu jegu ye ampe kimtslo class ipukuri sasun gyu rong no go sasu jene tpo lo dimapur sumi akuko lo kirtimi lotemi akumla lo ilon shikimi kichipilona ya tlehi resana sase jolnane eno tlehi sasulnane taungno ata anlimi kirtimi alho na akirte okmatsigyu kapes alho jukvu shitsin shabana paya akkumsi tire ari penke nonglo ptive zane nyung juk choki je sheno itare sas jonya shagelo new sakpeu have to no convener sheno kanujin kinyeno chigtoklo boro khuti plo achneki aloke pushi shilvai ikemu ite hiktolo apurit polo kriston mikibo iperem lanane 다옹 노뇽예 카도니 기녀놈 꿀라킬러 로토시레 아프릿리히 크리스토 기보 크리스톤 미기보 이베를 베마사교 샤노 뇽예 뇽크포 후트네 샤네 농기는 로이다 따무노 드포 랑노 인쿠자빈 샤네 히포고 끔츠 사스 제제규예 암고 히포콜로노 사스 제네 donors sponsor missionary partnership, mission Sunday, and a mission Wednesday. Hibokolono kaakini ilorikyo kapesa, mission po sasujene. Alho no kimyano, Nikuko lo, couple mikivim to mo akeo lo.
카도니 키냐 놈쿨로 donors 아기보 쓰니 sponsor 아기보 지게비티 mission partnership 로 아기보 아펙타나 호츠고쇼 아니 둥나로노 mission sunday 에노 mission wednesday 로 급름노 아금로고 지교 가베스 mission 히보 사스 제네 오이키뇨 까글로 아기리니 그카자노 사스 제제교로 농 끔슬로 시김티교 자네 이노 아크금스 하미쓱 퍼즈게 니코코홀로 급불미 기보 금슬로 시벤 샤교예 니코코홀로 아기복 또 뭐네 다옹노 노노 오까오키니 자노 음랄제교 볼로 또 무사노 음라마사교 가옹노 뭐이케모 카도냐 샤르노 아카 샤르노 어가 지게 샤르노무 아기보 금츠벨로노기 mission partnership로 아키금슬로 끝나노 음라벤 샤니 에노티셔노 mission 필루 그금가 오기볼로 qoilagil benke 음라벤 샤네 닝우 아기리니 시츠벤게 가옹노 아구코호미 그불음 금슬로 칸자교예 이셜립 베게투이 카도니 키냐노 무쿨라킬로예 알호노 아도키비자나바예 닝우 바로 쿠틸로 알호티미 예케 벤게 가옹노 닝우 틀레헤 아프깃볼로 음라네 샤네 오키긴로 트포 제코게 인쿠스펜 샤네 아키뇨 페노바예 미션 필 미션 센터로 에노 트포 피블로 아예림 뱀노 스톤 크러셔 카크냐야 아크포샤길로 미션 보트에 그바스스 전에 이게 뭐 이때 흑돌로 아크급나 트포 앞에 이게 들어온노이노 아크코홈이 급불음 꼴로 큰자교예 알호 벨로 파나라게 기비 그따오 카케베자나 아트포로예 아크급나 스모베 벤게롱노 농기른로 이다 담모노 보조고가 아기른시 스펜 샤네 아크투시리 농노 뉴 미션 센터 가옹노 인쿠제게토이 에노 뉴 미션 필 가옹노 인쿠제게토이 리빙 홉 스쿨 트포 가옹노 인쿠자게토이게 이다가 농벨로노게 인쿠스펜 샤네 아다운리 키제히노 딜레히 아기 피깃 볼로 판게노 뉴쿠코호 죽초 에노 뉴쿠코호예 아다운리 미딜레히 파 아김 코 벨로노게 크리스토미 이베글 벤게 가옹노 이때 클로노 오페 에노 사페프토네 이게 드라웅노 농기른로 아타 안리미트 바코벨로노게 기침실게 올라길라 크리스톤미 에노 크리스톤미 기비시 이베글 벤게 농기른로 타모노 스쿨 에노 아타 안리미 코라웅노 인쿠스 벤게 농금슬로 시김타네 알호셰 님배우닐호 오 그부킨 기키메가 우나이트 콜로노 오자샤니 남배울호 그부킨 기키메가 금가젤리 비니게피 가금라 기인게 기가금라 도 가금스가 우나이트 콜로노 오자샤니 에너니 디마푸스 바프티스트 처치 나살헤포로 미션 웨트네스데 고하 교로 네테 아코토시 올라가 교예 아키보 에너를 특이제노 mission partner shana okum na pekwa chini keje na sponsor shana osgava kum na sha chini keje na pulokini kum lago donation tsana okum na sha chin kana tingna lo tim keje na la gel tokala nono kum gatsi gyo pesa ogaguno sa chin kana kum tsuno no pishpoy tulani nam pyalo no kungalo no mlo kishi am qojali hipa qokkhla kum gatsana ogagunam la kyolo yekilma bi qvecha mukemo ogagunam la kyolo kum gashi shekircha ko gyan kepi kum slono itaqalawshi malakibe ol pegebushi nono kupus penim tingna lawni kum kejan kana kum tsumlolo ogagunam lan kyoye nikum la pusajake ipikum sana
mlamla na kemiri ala khakhetsana no ampel hu kubikini kimekin khonno puta tashala shosana ojkupu kamla pe khol pe gebishno kupus penka okhunjani go gangu mission kamla hepauye hebayaglan no plokyu ana kamsul kyo no kumage kemo no ampel hu no azakts aye khay paulo pukyu te pau shuk sa kyu ke te ono tim kam sibelana ojkupu kamla hepaulo Kutupon kyo la lokum sishil begabish no kupus peni. Paugolo itijitim kejena. Akim la gopes ojkupuk kim la guna sankena. Lo tlaki khla akibolo aqaholo alagala nono kim gas penke o khinjani. Ana kim tsbelana o guna mla kyo yekilemo amekveche moy kemo. Alaw ki gishoku gol chengepi kim sul begabish no kupus peni. Alagajal tokalano bukyo kum lagawuno aka kini pesis akemi kums puto takhla akimji ana olo iran psake dano impel ho nono kungala shakhakhetsana o tim kono akh kimji akbo kimji kyu khana kum lago pes o kum lagawuno sankena kum tsikhla toklu shilkyo vechono nam pel hoye Akivike ipe oje pil pegebish no kupus peni. Aka kini pokopes mission kum lala. Peko kum lala lo shi tul pegebish no kupus peni. Kile mo hipokopes. Am hekikilano pope mone kemo. Impeo kata tiptila kina. Ayagle kikilo kala boy pegana. Atikto mo pegil ketui. Aka kini hipokopes. Ojkupu kum la gune masigala. وكابا بكل بيجبش إنه كوبس بنكي وخنجاني هكمي بقى بيتها كلا نام بيالو كي فيغليكم سلو أو كبكني كي ميغليكم سلو غي بيتال بيجبش إنه كوبس بني لو يكي ميكن لو كبكن لو نيخاك لو كان أكين كوكي أولاني تغاونا خاتي أملاچه كمي كم تخلا نام بيالو ناكين كوكي خاختصاني تغي الله شكك ما يتلونو وغاونا خول بيجبش إنه كوبس بني Akim lago kije ogis las rankena. Hebrokem tsunono. Omlok khishikil tsana kem ras penke. Nim peoj su jalana nip novlen kwani. Amen. Praise the Lord. Atoro shekha kilo shikimitiani ena tingna lo shikimtikyu ake khopes New Senior Pastor Reverend S. Vitoshesu ena DSBC learning staff mi kije kumzam la khani kena kumtslo tsulane kurengu idiji niku ko hono mission witness de sha gyulo ipelanari alo shepe shil kibut khudotsike idiji ning no grak sa jnek to akyu ning tsatoye artismonam lani ina alhotsa akinle pisini yekikiti akiniu Agero chirupungu ajo tsini Galatian mi agero tsuro ajo tokulo ino tlaki pisivene Atoroshi Yakikiti akini chirupungu tsini Ikemu nong ye akumto shillo Eno agatisike Nong no kyu kumla shinikeno tiye asahu tsunani Galatian mi agero tsuro ajo tokulo pisine Ikihu akivikim la shinikelo nong ye artisive monino lo. Kurengu ningno anutimonom la aye. Paulo kilono hol nanye. Mission kumla. Akimla hipo ye kyu kena Kriston mi kumtsino. Irona akoto shiri mlamasa kyu kumla shiveka. Eno. Mission kumla hipo ye kyu kena akimla hipo ye. Artismona mlaki bu shiveka mission reli kupsa ke lo kilo new year idari idechilono pulok silo juma sakebu hami itulane botubo akedo lucky ajo lucky ena botubo akedo lucky ajo shirlaki la ino lucky pisine botubo lucky abotulono alono atutsu ena ayeril ho ajo shirlaki Ayerlo akiu jeli kumtse pana plosu ena alhono tipo kumtse shouju pukupuzu irona palo kishive. Kuro alhono atutse ena ayeri plosu kena
pam loki kishiri ti ba kumtsu shojup ku buzna irona aloki kije shaki hu alum loki kulori shaki akhinyana ktsavetsky ti ponin kone tlane akhinye kishi alum lot aloki vi shaki aloki kishaki ktsavetsky bana baye timi paju kimi hilana pulosiki belaneri ikikwe pekyu mukeli chashiki itlane botubo akedo kutu ajo lakilana tsinictology kere itlane adam and Eve pama bloksu hebdenikyu hakata shive eno kuro kumana bloksul ho hebdeve robdeve pzne ikikwe kena timine ikikwe kemtsa alu kupra aturuye timi khach lel venikyu kupra shitve hilehin huktushena alu bloksuye khach lel nikyu kupra tipo huktushi ena panla kiliki akyu pes ayerla pu kuro anu tipo na ayerla irigena alu atoshi timi atoshi puzna irana itari cross lona pak khepese tsivena ayerla timpavena akyu khach lelu kyu kumla shil kyu ninkone itulane eno pashela pana akumla tipo shive kyu shela itari jisuna pak hope mikolo azak tsitse ike Mark atakivi ake da chirutsu ado chirupungu Matthew atakivi ake da mkuta jado chirutoku ena mkule itlunenye ayere kaku chopu eno timi kumtsilo alo takivi pesina timi lopi otonikyu kutsinikyu khasarenikyu tipo pesi pipa kyu nyongkona itlane idari nyongkona apostolimi ake do laki ajoda jela khichi late veki tiu kungu ikuveni la pana azakutsi kiu pesina pa khope mi qola tsipani kene itaka rutu kitebuzna tishena kungu sa ikuveki nyukone tlane apostol mi akedo laki ajotachilla ikemu kuro agunkim tenong sho ikurni kena nong na akumta itulnani nong ye Jerusalem longo Judea kha kumtslo Samaria longo eno ayeri sheka kutolo ishepe shima sananikepi aza hipo pesna pa khope mi ko gutu busna tishena kungal oveke nyongone itlane jisna aza kutsi hipo pesna akhope mi kola utsike gulo kila pana ngola kahave pinamu agati sivekyo kahapuzna tishena aza kutsi tipo pesna ayeri sheka kutolo alhoza pesna pikla ena asheshutske nyongone itlane Mathias kiva kedo mkutache ajo mkulo mission kumla jisno apostoli mikolo pash piche betsikyu tilehina tikheli la kilana laki kutolo ashelo shiri piki besu ona itehi ningna khaki kutolo artisive bona mlanikyu en itari itehi ningna mlaki hipoleki kumwa ikimpana akinyu ideri moke kutolo ning alu timiye mission kumla hipolo artisive mona mlama sa kipesna pipakyu ning kone itulane mission kumla hipo ye tim laki khachile masakyu pusar masakyu pahavena akim sachile sar masakyu ye alu kumla akoto akulo kepi nyunkone itlane mission kumla hipo ye khakyu ena mlakyu ketono utlakim tava epkyu khanyunkone itlane mission kumla hipo ye alhum lok thapa pila ke stipe alo no atutu shesa akyu shepe akyu papike istipinyo kone itlane missionary Henry Martin tikhali chigata chegulo killa missionary kumla shikyune ite pitse mission rungu ye Kristo rungu ke istipatane ning na kijehi pakupunu unike na dijehi ning ya akum to itul kitebuzna chana alo kumla no putol chene kepi missionary Henry Martin ne hite pitspa ke nyong kone itlane ninguno jisiki miana pa ye
ena ning na jisi kimye jene na ba ye ning ye baza kutsu pape kemi shil masa ena shil jene ishtipe ako ko ho laki mlono alo mlolo kutsi kimel vana ba ye alo tsa kivi piklani kilo tsini kilo ini kuni kilo sapuni kilo agam la kivi hibakom la masa kino nim lo kipe kle auve che kino kone itlane ayeglo aku ko hokum la atru ye jisu zakts ashe kau bana ayeg khiven uveni kiuzlo azat skiuti na aku ko hokum la atru shirini kone itlane jisu zakts hibo shukuputsi nike ene cheu akem peleneri artismo puzna mlapeni ke renguno pana likhina ye tola mwe momu tsaki mi likhira tomla ini ko ake mi likhira tomla ige mo kumtsi khana tol nek dani ke ho jo kheke mi agamasa kheke mi agamasa ini ko ke mi agamasa amlot la love ke gola kila amlo shikum to tske mi agamasa akodo shiri pugu kum la hibolo tske mi akum to mi agamasa bu akemiri pana tiu cho khekemi mto toi cho chikemi agathono irivemo ichivemo no agtisivemo no alho ngno putrolnen ke binyo kono itlane ni di Mabursim Baptist Church ye juku chokulore khepuzna chehuchene igemo ju chopu opa kyuhu tipo tokulu momo tipo otoni ke renguno alagi ajali kutum lono jo khemasa kyu khemasa kyu shikum to masa kyu kubukno shige khas masa kyu kutum ave pushane alhoye pauti mi qabla nari mission kum la hipo puwa kyu kum la hipo lo kyu to kyu kum la shipeni kyu la guju shani kya bana paye ningum tsna kutubot masa kyu tipo la kujukulo gane alutsa hile nin kono itiji chula kyu lo nin kubli mi qabla pinisha kyu ye alutsa chilono momo alhotsa chulukire ngona amlo sikavi eniri mission kumlala tsinike epitsikyu tipo nom lukum khakumwe momo envelope itulva gege kishimoge ina kyu kumsulike na tipo pe sivepna tsupu veni kepke tinam lukam khakumwe momo hamishela ye pana kibovu purikta pana kibo bachet kiklana itiye hibo tsiveni hije tsiveni epire azkete shiri khasibe akuti alhopulo kumo shiri tlane igemo alhotsa kiklo ye akapulana tsikyu akirin lo tsikyu ina hibo besna alo jukuvure ngono tsikyola kila alo kumla pekolpeni ina ini kugyola kila igirini hibo no joa kemi shikum tolpeni ina ata kumto kibiba besikegula kila pikegula kila panam lom tolpeni ke akirini ena akapulana buwa ke kumla chosiki tipona alhopulo shirini kone tlane niko ko ye ampela ata la kini mutsimi sheka khitsana ako ko la Kristo ti mi kopela na mission kumla la chosul peje ne ke die mission Sunday la ki and mission witness la ki ata la kini mutsimi sheka khitsene ata la kini khakhitskelo kupule mina alho ngunno putwa ki kutbota ki khasisa ki ujuke go la ki la ye niko ko homi ye artisve ke mi ye hoilo ka hai tsinyishi mo be ke mi ye hoilo ka hai arti pkhikite alo jukuvusha gyuti po pishipo itulane hili akini we kikuti yakikiti agedo chirepungo aro tinla nyuna pilve kyute artismo kemi anatimo kemi renguna ye asa khukivi ane istipane gelesien mi toku tsuro ajo toku le pa kyuye artismo kemi ye
a go lo ke lona kgolane e stepane ninge khanne shi kum sivelve alo re ngona tsikiola lo ngona mlakiola ye ke ma ko to mani ke ipane ke mo khamiye khibo ke mga ke la jije jupo have ke mira agam tha ke ma alo no ni ke mga tsa ke alo no ni pele ne ge kholo pe ke o pitile pe ke a sa khitile pe ke ye ni na ke msubo ke go la ona alo no ni ke mga tse ke nyo kone tlane ni ke khila ge ni na pule mo mi theke alo no ka khepesi ni ke mga tse ne di mine shilu sai me ke le ni pele na a shaji kum to shilu pe a shaji ke vini ke mga tse ne ke sa mpa mi kile mi kile tikile mla ke mi aksa mpa mi ke vimbe ni ke mga tsana ni ke khila ge pa no shoju kulo na ke mga ke tipo shilu pe ne a ke khola ke vi hi ke dona ka khnenge be a ke msu gola ke be se ke mga tsana tipo gola no ni mpela na ge ke mga je le hipo ko iril pe ne mission ke mlalo kutna na mla iri ke mi a ge tisive ke mi a gaye kuna la ge tsum ka be ke mi a gaye a ge tisben shamwe e ke mo ke ntse bela na ge a ge tikgishire itare a lo kumla ge ngona putho pe ishane a ge tsum ka be ke mi a gaye mo mo kuna la azibe ke mi a gaye a tsa hipa pe se pitsin shane ni ko ya sa tshiri ke nanya na sa tshiri ke la ke bule mi ke hi ni ke khamla ku to mani ke le tshire a ko holomla ke mi mission namla ke mi ya irena o ke mga ithulo ke go lo ke lona a lo ngona mla ke ithulo ke go lo ke le tshire o vila i gona o shkim thibane ABP mla ke go ngono amlolo a ge tisive ke a ga pinamo nong pele ne ge a ge tisisbe shamo e ke mo a ge tisive ni ke o zkholo bua ke ke mla hipo ye aku ko wo be mo kopna aku ko ho tipo lo nyiri ki himpe mi buzina aku ko ho be mo ko ki ho to i be mo ko ke bi kum sulu buzina chana agti sivene to akela agti priktel be shane agti sive mo nam la ke mi renguna asa go ki bane agti sive mo nam la ke mi renguna ado agulo ki vila na kholo ke bo sa go ki bane agti sire a khapiti isikemi ye rile hup vil jamwe ike mu kunono az kinishire atala kivilari atala loksalari atukhudo kivilari atukhudo loksalari arti khishire apiti peono aluzala khusini kena banana rile kivihul jene tirenguno ningo alhukum la renguno tsa kemi chosa kemi kitna kemi amakhukulo po kemi ning kuna mo agtisive mo no logi ma agtik khishire alukum la nguna itari allo shiputrona asa khu kivi qelu kemi Kristo timi shinno lobi alo tsa hipa besini ku khomi go kemtse kemra tsanya alo she